अरे हे नोटिया येते अंडा नहीं जाऊची ए नोटिया अरे येते अंडा कोण नहीं जाऊची तो बुटी मत दीटा ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି ତମେ ଯାଉନ ରତ୍ନ କାକା ଦୋକାନରୁ ଆଣିବ ଅଣ୍ଡା ଶସ୍ତାରେ ଦଉଛନ୍ତି। कोण ହେଲା ଶସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଚି ଏ ଯାଉଚି ଯାଉଚି ମୁଁ ଦି ଚାରଟା ପେଟି କିଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଜି ଘରେ ବସିକି ଖାଇ बापा तमर बयस हेलानी टिके देखी खाउन देह खराब हेले केते टका खर्च हबो जानिच तो हे किछि हबनी रे मोर मोडी खाइयाको सब अनेक रोइ था जेबे अंडा रेट कमिछि से रतना बिकुतला सेहि दिबे दी पेटी नेकी पळेई आदि माछ जके बसी खाइबी कोन कहिलो से रतनाठु आनिच अरे सेईटा तो बड़ ठक मिछ सत कहि कि तुमको अंडा धरेई देला ए तू कोन बेछि जानछु मोर तू चुप कर मु तो जन्म हेबा आगुर व्यापार करू आ से कालिका छाटा मते ठकी दो तुमको आ बुझाई हबनी तुम इच्छा तुम जहाँ करछ कर जाओ कौन अच्छे एकुटिया एकुटिया अंडा खाऊछु हमको दुईटा दौन। अरे हे रे अंडा बासने रे सब बानर सेना मो घर को पळे आदिलो ए गुती ए माने को घर जल्दी बाहर कर सेदिन तते मागिथिली तू देइथिलु अंडा ए जा सेति खोलबा पड़जी खाइबु जदी खाइ दे हौ आमे जाउछु तमे तम अंडा खाउताउ हां बेसी रंग देखाउचाउ आ लतिया ताल ताल आने बदल दाई के थबु अंडा तब काई दवा ये धोला खात हां अरे अंडा चोप खाइबे ये घरे सब दिन अंडा झोल आ आंबला ते खाई खाई फल लागुनी मु जा बाहर दिके अंडा चोप सांगरे लूण आउ सॉस मडे खाई के आजी हां हां घरे खाई के मन शांति होनी जे आउरी बाजार को जाउछ तू चुप कर बेसी कथा कहूची ए कुटी तू आसल मत नहीं जाती के झाड़ा नहीं जा रे अरे सुकुटा रे ये तो बापा को मेडिकल नहीं की जाबा तो झाड़ा बात आरंभ हो गलानी ना करछि नकुटा खाना खाना हेले कोन मो कथा सुनु जदी ए सुकुटा रे ये तू जल्दी नहीं की तो बापा को मेडिकल गलु जा बाजा अरे मौसा को घरे कौन सब खाइया को दउछ मौसा तमे आज कौन खाइछ डाक्टर सारे मु बेसी के खाई दे सकाले अंडा आमलेट दीपरे अंडा झोल आ संध्या रे अंडा चप खाई की राति रे अंडा भुजिया टिके ना को खाई देले आउ बेसी के खाई नै आउ अंडा आइटम किछि नथिला मौसा दिन राति 24 घंटा खाली अंडा खाउछ तम बयस देख आउ तम शरीर देख
ଆଜିଠୁ ୟାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ଏ ସାରେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି, ମାଛ ମାଂସ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ? ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ କରୁନ, ମୁଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି। ଆରେ ଦାଦି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇକି ତୋ ନାଡି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରେ ବାପା। ମାଗଣା ମିଳିଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ପିଚୁ ଗିଳି ଦବ। ଏବେ ନାମ ନେ। ହେ, ମୋର କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ରେ, ତମେ ସବୁ ନଜର ପକେଇକି ମୋ ଦେହଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲ। ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଚାଲ, ଏବେ ପୁରା ଆଇଁଷ ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ। ହେ, ମୋର ଏଗୁଡା ସବୁବେଳେ କିଏ ଖାଇବ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସିଝା ଡାଲି, ଭାତ, ସେ ଆଳୁ ସିଝା, এইগুলা ଖାଇ ଖାଇକି ମୋ ପାଟି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇଁଷ ଟିକେ ମିଳନ୍ତାନି। ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇଛି, ଏ ବାପା ନା ନା ଆଉ ହବନି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଲୁଚେଇକି ଖାଇଦେବି, କହିବି ବିଲେଇ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ହେ, ଏ ରପୁଣା ଗୁଡାକ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା। भीमा जी कौन है तुम्हारे? अभी माता तमला कॉल आई थी। देनी कुंती आई, जल्दी आसो जल्दी आसो। अजा को मोरे आबू ही जाईची, कथा भी बाहरुनी। आलो यांकर कौन हैला बा? मोहल्ला मरे ये तो भला है कि आई थले। ये बहू सुकुटा को फोन करके जल्दी डाकेला मा। ये बुढ़ा रे कैसर फैसर है गला लो मा, मु कौन करबी मो बुढ़ा। କଣ କରିବି? ଯଦି ପାଟି ଖୋଲେକି ଚୋବେଇକି ଖାଇବି, ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଦେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ପାଟିରେ ଅଣ୍ଡା ପୁରେଇଥିଲି ବୋଲି। ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଜମା ପାଟି ଖୋଲିବି ନାହିଁ କି ଖାଇବିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତମେ ବଚାଅ। ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ ବୁଢା ପାଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ କଣ ହବ ରେ ବାପା? ସୁକୁଟା ଡାକ୍ତର ସାର୍, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ କେତେ ବଡ ଆବୁଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ବଡ ସିରିୟସ କଥା। ନର୍ସ ନର୍ସ, ୟାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଅପରେସନ ରୁମକୁ ନିଅ, ୟାଙ୍କ ଗାଲ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ହେ, ମୋ ଗାଲ କଣ କାଟିବେ ବୋଲି କହିଲେଣି ରେ? ନା ନା, ମୋ ଗାଲ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ये डाक्तर मत छुरी चाकू देखेगी वो गाल काटे को बसले नहीं नहीं पलाई एठू ଏହେ ଛେ ଛେ, କି ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା କିରେ। ଅଣ୍ଡା ସହ ଛେପ ଖଙ୍କାର ବି ପକେଇ ଦେଲା। ଧର ଧର ସେଇଟାକୁ। କାହାକୁ ଧରିବୁ ସାର୍? ସେ ତ ଖସିକି ପଳେଇଲେଣି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ହେଲା ନା? ନା ଗୁଡଟା ହେଲା। ତୋ ବାପା ପାଟିରେ ଅଣ୍ଡା ପୁରେଇକି ରହିଥିଲା, ତୁ କହୁଛୁ ଗାଲ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ନେ ନେ ତ ଅଣ୍ଡା ନେ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ
କରିବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁଠି ମୋର ଲୋକ ହସା କରେ। ଆଲେ ଲତିଆ ଏଠି ବତି କଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁତୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପରେ ଯିବୁ। ଏଇ ଦେଖ ସୁଫିକେଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟି ସାର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏଥର ଗରମ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆଲେ ଲତିଆ ଠୋପି କାଟିଲେ ଟି ସାର୍ଟ କିଣିଲେ କିଛି ଅଫର ମିଳିଥିଲା ଲାୟା। ଆରେ ହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସୁଫିକେଟରେ ଯେକୌଣସି ଟି ସାର୍ଟ କିଣିଲେ ସେଥିରେ ନଟିଆ କାହାଣୀ ବୁକ୍ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ କଣ ଖାଲି ଏତିକି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ, ସୁଫିକେଟରେ ପ୍ରିପେଡ୍ କ୍ୟାଶ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ସହ ସବୁ ଅର୍ଡରରେ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ଶିପିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେଲି କାହିଁକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଅଲଲ କରନ୍ତୁ Soficat.com ରୁ ଅଫର ସହ କମ୍ଫର୍ଟ ପିଓର କଟନ ଟି ସାର୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ।